Prvo što ću raditi, izmerit ću 100 g lanenog semena. Ja koristim zlatno laneno seme. Sto grama lanenog semena sadrži 20 g vlakana, 15 g ugljenih hidrata, 40 g proteina i 11 g masti. Sada ću odmeriti 400 g speltinog integralnog brašna. Sto grama integralnog speltinog brašna sadrži 70 g ugljenih hidrata, 13 g proteina, 10 g vlakana i 2,5 g masti. Zatim ću izmeriti 40 g psilijuma. Ova količina psilijuma sadrži 36 g vlakana. Psilijum se koristi za beskvasna testa, da poveže smesu, da se hleb ne bi raspadao. U mlinu za začine samleću laneno seme. Dobili smo fino laneno brašno i odmah ću prebaciti u činiju sa speltinim brašnom. I tako ću samleti ostatak lanenog semena, ukupno 100 g. Dodajem psilijum, 12 g praška za pecivo i kašičicu soli. Sve ću promešati i dodat ću 500 ml tople vode. I sve ćemo to umesiti. I sada ću dodatno umesiti sa rukom. Umesila sam testo i sada ću premazati kalup sa maslinovim uljem. Ovako sa svih strana. U podmazan kalup stavljam testo. Pritisnite ovako testo da nema između rupa. Premazat ću testo sa maslinovim uljem, a u međuvremenu zagrijte renu na 200 stepeni. I ovako pripremljeno testo odnosim u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 50 minuta. I nakon 50 minuta naš hleb je pečen i ostavit ću da se potpuno ohladi. Hleb se ohladio, izvadit ću ga i da vidimo kako on izgleda. Pogledajte kako je savršen i prelepo miriše.
Ovaj hleb ima savršen odnos ugljenih hidrata i vlakana. Odnos je 1:3. Hleb neće izazivati nagli skok šećera u krvi i jak insulinski odgovor. Savršen je za osobe koje žele da smršaju i da se hrane zdravo. I sada ćemo ga iseći. Hleb je savršene teksture. Pogledajte kako je mekan. I sad ću iseći jednu krišku. Pogledajte, fantastičan. Evo, prelomit ćemo. Kako prelepo miriše. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!